Uy, natakbo pa isa. Malilate na raw siya sa flag ceremony. Hmm? Yung iba kasi andun na, hindi na makita. Layo na. Ayun yung tatakbo yung tatlo Late na ako, sabi, late na ako, hintay niyo ako. Ayun bilit tatakbo oh. Dami yan eh. Ayun yung dalawa yung 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 teacher, tsaka isang estudyante tatakbo rin Tan tararan tan 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 tarararan tarararan tararan tararan tan tan. Bilis! Bilis! Takbo, takbo! Tago ko, makikita camera. Takbo. Takbo na naman. Yan, takbo. Tigring, 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 tigring.